Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Saskia Amelia Putri. I am from English Education Study Program at Mataram University. Today, I would like to share you about how to do a consecutive interpreting from Indonesian to English. The speech is by Nadiem Makarin for the 2024 National Education Day. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air. Greetings to all of us. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, greetings of virtue, Rahayu. My brothers and sisters of the same nation and homeland. 5 tahun terakhir ini adalah waktu yang sangat mengesankan dalam perjalanan kami di Kemendikbudristek. Menjadi pemimpin dari gerakan Merdeka Belajar semakin menyadarkan kami tentang tantangan dan kesempatan yang kita miliki untuk memajukan pendidikan Indonesia. The last 5 years have been a very meaningful time in our journey at the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology. Becoming the leader of the Freedom to Learn Merdeka Belajar movement has made us more aware of the challenges and opportunities we have to advance Indonesian education. Bukan hal yang mudah untuk mentransformasi sebuah sistem yang sangat besar. Bukan tugas yang sederhana untuk mengubah perspektif tentang proses pembelajaran. It is not easy to transform such a large system. It is not a simple task to change people's perspectives about the learning process. Pada awal perjalanan, kita sadar bahwa membuat perubahan butuh perjuangan. Rasa tidak nyaman menyertai setiap langkah menuju perbaikan dan kemajuan. At the beginning of our journey, we realized that creating change requires struggle. A sense of discomfort accompanies every step toward progress and improvement. Kemudian, ketika langkah kita mulai serempak, kita dihadapkan dengan tantangan yang tak pernah terbayangkan, yakni pandemi. Dampak yang ditimbulkan mengubah proses belajar mengajar dan cara hidup kita secara drastis. Then, when our steps began to align, we were faced with an unimaginable challenge, the pandemic. Its impact drastically changed the teaching and learning process as well as our way of life. Dan pada saat yang sama, pandemi juga memberi kesempatan untuk mengakselerasi perubahan. Dengan bergotong royong kita berjuang untuk pulih dan bangkit kembali. At the same time, the pandemic also provided an opportunity to accelerate change. Through mutual cooperation, we fought to recover and rise again. Menjadi jauh lebih kuat. Ombak kencang dan karang tinggi sudah kita lewati bersama. Kini, kita sudah mulai merasakan perubahan yang terjadi di sekitar kita. We became stronger, having overcome many hardships together. Now, we are beginning to see the changes happening around us. Digerakkan bersama-sama dengan langkah yang serempak dan serentak. Wajah baru pendidikan dan kebudayaan Indonesia sedang kita bangun bersama dengan gerakan Merdeka Belajar. Driven together with synchronized steps, the new phase of Indonesian education and culture is being built through the Freedom to Learn movement. Kita sudah mendengar lagi anak-anak Indonesia berani bermimpi karena mereka merasa merdeka saat belajar di dalam kelas. We are hearing once again the voices of Indonesian children who dare to dream because they feel free when learning in the classroom. Kita sudah melihat lagi guru-guru yang berani mencoba hal baru karena mereka mendapatkan kepercayaan untuk mengenal dan menilai murid-muridnya. We are seeing again teachers who are brave enough to try new things because they are trusted to understand and evaluate their students.
Kita sudah menyaksikan lagi para mahasiswa yang siap berkarya dan berkontribusi karena ruang untuk belajar tidak lagi terbatas di dalam kampus. We are witnessing university students who are ready to create and contribute because learning spaces are no longer limited to campuses. Dan kita sudah merayakan lagi semarak karya-karya yang kreatif karena seniman dan pelaku budaya terus didukung untuk berekspresi. And we are celebrating once more the vibrancy of creative works because artists and cultural figures continue to receive support for self-expression. 5 tahun bukan waktu yang sebentar untuk menjalankan tugas memimpin gerakan Merdeka Belajar. Namun, 5 tahun juga bukan waktu yang lama untuk membuat perubahan yang menyeluruh. 5 years is not a short time to lead the freedom to learn movement, but it is also not a long time to achieve full transformation. Kita sudah berjalan menuju arah yang benar, tetapi tugas kita belum selesai. Semua yang telah kita jalankan harus diteruskan sebagai gerakan yang berkelanjutan. We are moving in the right direction, yet our work is not finished. Everything we have done must continue as a sustainable movement. Semua yang sudah kita upayakan harus dilanjutkan sebagai perjalanan ke arah perwujudan sekolah yang kita cita-citakan. All of our efforts must be carried on as a journey toward realizing the schools we dream of. Waktu yang bergulir membawa pada akhir masa pengabdian saya. Namun, ini bukanlah titik akhir dari gerakan Merdeka Belajar. As time passes, it marks the end of my period of service. However, this is not the end of the freedom to learn movement. Dengan penuh ketulusan, saya ucapkan terima kasih banyak atas perjuangan yang Ibu dan Bapak lakukan. With deep sincerity, I express my heartfelt gratitude for the dedication of all teachers and educators. Dengan penuh harapan, saya titipkan Merdeka Belajar kepada Anda semua. Para penggerak perubahan yang tidak mengenal kata menyerah untuk membawa Indonesia melompat ke masa depan. With great hope, I entrust the freedom to learn movement to all of you, the change makers who never give up, to lead Indonesia into the future. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Mari kita terus bergotong royong menyemarakan dan melanjutkan gerakan Merdeka Belajar. Happy National Education Day. Let us continue working hand in hand to enliven and sustain the freedom to learn movement. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Rahayu. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Rahayu. Okay, maybe that's all from me. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.